Bom, mas vamos dar início a esse tempo da mensagem do Senhor. ではこれから説教を始めたいと思います。 Quantos de nós já desistimos alguma vez na vida? 私たちは何回かこの人生で諦めたことがあるっていうのは何回ありますか？ Vamos melhorar. Quantos de nós desistimos de algumas coisas esse ano? もっと短く言いますと、今年皆様何を諦めたのでしょうか？ Algo que nós queríamos fazer, mas por conta de alguma situação nós desistimos. 何かをしたかったけど、いろんな状況でそれを諦めてしまった。 E quantas vezes nós nos arrependemos de termos desistido? そして諦めてしまったことに悔い改めた。 Misha Mendes, um influenciador digital, ele tem uma frase bem interessante sobre isso, ある方がこういうことを言いました。 que é: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. もし私が諦めなかったら何が起こるかを見たい。 Nós estamos numa série chamada Encontros com Jesus, a segunda temporada. 私たちはこのイエス様との出会いというシリーズを今見ています。 Para vermos por meio da palavra o que um encontro com Jesus pode causar nas nossas vidas. この御言葉を通してイエス様と出会ったことによって何が起こるかということを見ています。 E o texto de hoje nós vamos falar sobre um encontro que Jesus teve com um paralítico. 今日はこのイエス様が、歩けない方に会ったという箇所を見てみます。 E o texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. それはマタイによる福音書の9章。 Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 ao 8. 1節から8節、マタイによる福音書の9章、1節から8節です。 E o texto diz assim: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ter dado autoridade aos seres humanos. マタイによる福音書の9章の1節から8節を見てみます。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで荷物に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。以上です。 Feche seus olhos, vamos orar. では一言お祈りしましょう。 Pai, fala conosco por meio da tua palavra nessa manhã. 主よ、あなたの御言葉を通して私たちに語りかけてください。 E que ela seja uma semente de transformação nas nossas vidas. そしてその御言葉を通して私たちの人生が変えられますように。 Nós oramos em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。 Bom, é importante entendermos o texto antes de
fazermos qualquer aplicação para a nossa vida. まず最初にこの聖書の箇所を理解するべきです。 E o texto ele começa dizendo que Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde ele morava. そしてその箇所にはイエスは船に乗って、湖を渡り自分の家に帰ったと、自分の町に帰ったと書いてあります。 E estudando sobre esse texto, o fato aconteceu todo na cidade de Cafarnaum. それはこの聖書を見てみますと、これはカペナウムで起こったことです。 Aí já gerou uma dúvida: Jesus não é de Nazaré? でも、イエス様はナザレの方ではないのでしょうか。 Por que o texto está falando que ele voltou para onde morava e está falando de Cafarnaum? そしてここには自分の町に帰られた。それはカペルナウムだっていうのはどうしてでしょうか。 Mas aí eu encontrei um texto de Mateus 4,13 que vai dizer que quando João Batista foi preso, Jesus se mudou para Cafarnaum. でも私がこの聖書を見ていたときに、マタイの14章の13節に書いてありますけど、イエス・キリストは、このバプテスマヨハネが牢屋に入れられたときに、彼はカペナウムに移ったと書いてあります。 E essa história é narrada também em Marcos 2 e Lucas 5. でこの同じ話はマルコによる福音書の2章とルカによる福音書の5章にも書いてあります。 E ele segue o texto dizendo que algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. そして続いて書いてありますが、ある人々が中部の人を床に寝かせたままで運んできたと書いてあります。 Nos textos de Lucas e Marcos, ele traz algumas informações que nos dão um entendimento do que foi isso. そしてルカとマルコを見てみますと、もっと詳しいことが書いてあります。 Eles já começam dizendo que havia uma multidão. そこには群衆が集まっていたと書いてあります。 E que essa multidão se espremia ao redor de Jesus. そしてその群衆がイエス様の周りにいたと。 Eles também dizem que era dentro de uma casa, porque ele traz a narrativa de que esse paralítico foi descido pelo telhado até onde Jesus estava. またマルコとルカにが書いてあるのは、そのイエス様はある家の中にいたと。そしてその中部の人は天井から吊るされてイエス様の前まで下ろされたと書いてあります。 E Lucas vai detalhar que eram 4 pessoas que carregavam essa maca. ルカにはその友達が4人だったというのが書いてあります。 E o fato deles levarem um paralítico, passando por essa multidão para chegar até Jesus, mexeu com Jesus. そしてその4人の友達がそういう、苦労して、ね、一生懸命その中部の人をそこまで連れて行ったということは、イエス様に感動をお与えになったのです。 Ao ponto do texto descrever que Jesus viu a fé deles. そこには聖書の箇所にも書いてありますけど、イエス様は彼らの信仰を見たと。 E o fato dessa atitude de fé deles fez com que Jesus tomasse uma decisão sobre o paralítico. その友達の信仰を見て、イエス様は、ある態度を取ったのです。 E ele vendo a fé, ele vira para o paralítico e diz: anime-se, filho. 彼らの信仰を見て、中部の人に声をしっかりしなさいとイエス様は言われました。 Essa expressão de chamar de filho era algo comum na época em que uma pessoa mais velha se referia a um mais novo como filho. 子よっていう言葉は、呼び方は年上の人、その当時年上の方が年下に対して、呼ぶ名前でした。 Mas ele traz: anime-se. しっかりしなさいとも言います。 Isso demonstra que o paralítico deveria estar numa situação bem complicada e desanimado. で、その言葉を見ますと、確かに中部の人はもう本当に弱々しかったのかもしれません。 Porque se ele tivesse animado, talvez Jesus olhasse para ele e falasse: é hoje, hein? Você sabe que é hoje, né? もしその中部の人が元気そうだったら、イエス様は、あなたは今日だってこと知ってるねと言ってたのかもしれません。 Mas, por mais que essa expressão de fé também fosse do paralítico, a situação era bem complicada e talvez ele chegou bem mansinho diante de Jesus, desanimado,
crendo e ao mesmo tempo não crendo. ですから、とにかく友達の信仰を見ることができましたけど、その中部の人は多分もう元気がなくても諦めていて、もう本当に悲しい顔でイエス様の前にいたのかもしれません。E aí Jesus continua falando e diz: seus pecados estão perdoados. そしてイエス様は続いて、あなたの罪は許されたと言います。 Provavelmente para quem não era judeu, essa fala de Jesus não fazia o menor sentido. 多分ユダヤ人じゃない人にとっては、その言葉は全然意味がなかったのかもしれません。 Porque para quem não era judeu e não conhecia a cultura, ia dizer assim: era para ele ser curado, não para falar de perdão. ユダヤ人じゃない人は、いや、でもこの人は、癒されないといけないのに罪を許される、どういう意味があるのかというふうに思ったのかもしれません。 Se ele está paralítico, mais importante é que ele seja curado da paralisia. E perdão depois. その人が歩けない状態だったら、まず歩けるようになってから罪が許されないといけないのじゃないかと思ってたのかもしれません。 Mas essa poderia ser só uma ideia de quem não conhecia a cultura judaica. でもそれは、ユダヤ教を知らない人たちがそう思ったのです。 Porque na cultura judaica eles tinham um entendimento de que a doença era uma consequência de pecado. でもユダヤ人にとってその病気というのは罪の結果だったからです。 Nós vemos isso na passagem do jovem cego que chegam para Jesus e perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? それはイエス様が盲人を癒した箇所にも出てきます。盲人を見たときに弟子たちは、先生、誰が罪を犯したのでしょうか？彼自身でしょうか？それとも彼の親でしょうか？ Então, para quem era judeu, essa fala de Jesus fazia sentido. ですからユダヤ人にとってこのイエス様の言葉には意味があったのです。 Porém, havia outras pessoas ali. O versículo 3 vai falar dessas pessoas. でもこの3節を見てみますと、他の人たちがそこにいました。 Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. すると3節、すると立法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。 Pensa o cenário. Algumas pessoas que não conheciam a cultura pensam ali do lado falando: tem nada a ver o que ele está falando. ですから皆さん想像してみてください。何人かはイエス様が言っていることには全然意味がないと思っていました。 Outros que eram judeus, mas talvez não fossem tão estudiosos, estavam dizendo: faz todo sentido o que ele está falando. で、そこにはもう一つのグループがいて、ユダヤ人であってそんなに立法を勉強していない人たちは、そこには意味があると。 Mas os mestres da lei, estudiosos, para algumas versões escribas, eles disseram: isso é blasfêmia. でも立法学者たちにとっては、この人は神を汚していると思っていたのです。 Talvez eles só falaram isso em sua mente, talvez naquela expressão de um olhar para o outro. Quem sabe? Mas a princípio, eles pensaram sobre isso. ですから彼らは何も言葉に出さなかったのですね。多分お互い見合ってそういう心の中でそういうことを思ったのです。 Blasfêmia é atribuir ao homem aquilo que só Deus pode fazer. この神を汚しているっていうのは神様ができることだけを人間がしているというふうに言っているのです。 O texto de Marcos e de Lucas, que vai narrar essa história, ele vai dizer: isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. マルコとルカに見てみますと、彼らが言うのは、この人は神を汚している。神だけが罪を許すことができるとも付け加えます。 Então, quando eles veem Jesus perdoando pecados, ele está falando: não é Deus para fazer isso. ですから、イエス様が罪が許されましたよと言ったときに、彼らは心の中で、でも、イエス様は神様ではないというふうに思っていました。 Só que a blasfêmia não é só um insulto, ela é passível de pena de morte. ですから、この神を汚すっていうのは、ただの罪ではなく、その罰として死刑なのです。 E aí Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。 Por que vocês estão sempre prontos a reclamar?
なぜあなたたちはいつでも文句を言う準備ができているのか。 Mateus 12, versículo 34 vai dizer: a boca fala daquilo que o coração está cheio. マタイによる福音書の12章の34節にも書いてありますように、この心に満ちていることを口が話すのです。 Por mais que talvez eles não tivessem pronunciado a palavra blasfêmia, estava na mente deles. ですから、神のことを汚しているということは多分口には出なかったけど心の中にはあったのです。 E Jesus faz uma pergunta para eles: o que é mais fácil fazer? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? そこでイエスは言われました。何が、あなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか。 Para a maioria das pessoas, é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados do que levante e ande. ですからとにかく大体の人たちにはこのあなたの罪は許されたというのを言う方が簡単なのです。 Porque seus pecados são perdoados, ninguém está vendo. Tá tudo certo. Agora levanta e anda, ele tem que levantar. なぜかと言いますと、あなたの罪は許されたと言われますと、その罪が許されたかどうかは分かりませんけど、こうやって起きて歩けって言ったら、その人は歩かないといけないのですね。 Mas para eles não era assim. でも彼らにとってはそうではなかったのです。 Porque dizer levante e ande era algo que o ser humano poderia fazer se ele cresce em Deus. その起きて歩けっていうのは、彼らが信じていたのは、神様を心から信じていたらそういうことができると。 Agora, seus pecados são perdoados, só Deus pode fazer. でも、あなたの罪は許されたっていうのは、神様だけができるものでした。 Mas eles viam isso porque eles não entenderam quem é que estava falando. 彼らがそう考えていたのは、誰が言っているかということをよく知らなかったからです。 Perdoar pecados está num nível altíssimo de autoridade. 罪を許すっていうのは本当に権威がある人しかできません。 Quando nós pecamos contra Deus. 私たちも罪を犯すときには神様に対して犯すのです。 Eu posso errar com o sangue. 私はサンド兄弟に対して何か間違いを犯すかもしれません。 Mas esse erro vai ser um pecado contra Deus. でもその罪は神様にも対する罪です。 O pecado, ele é aquilo que gera morte eterna. そして罪は永遠の死をもたらすのです。 Por isso que quando nós pecamos contra alguém, nós podemos perdoar um ao outro. ですから私たちが誰かに対して罪を犯すときにはお互い同士に許すことができます。 Mas quanto à consequência de morte eterna, só Deus pode nos perdoar. でもその死に至る結果っていうのは神様だけしか解決できません。 Por isso que na oração do Pai Nosso, em Mateus, Jesus fala, ou Mateus traduz como dívida. Em Lucas, ele traduz como ofensa. É só percepção. ですからこのマタイの主のお祈りの中では一つの、借金というふうにその罪が一つの借金というふうに言われています。でもルカを見てみますと誰かにそういう侮辱をしたという意味に取られます。 Por isso que foi tão grave para aqueles mestres da lei Jesus dizer seus pecados estão perdoados. ですからその立法学者たちにとってイエス様があなたの罪が許されたということは本当に大変な失礼でした。 E interessante, enquanto eu estudava esse texto e li alguns comentários, eles falam que havia um dito rabínico do século III que diz: o paciente só é curado de sua doença quando Deus perdoa todos os seus pecados. そして私がこの箇所について勉強していたときにある方がこう言っていました。その病人は癒されるのは神様がその人の罪を許したときです。 O texto ele não narra quanto tempo ele estava paralítico. この箇所には彼がどれだけ、このチューブであった人が何年歩けない状態だったかというのは書いてありません。 Nem o quanto ele se esforçou, foi atrás de médicos para ser curado.
また彼がどれだけ努力してお医者様に行ったり、そういう努力をしたかということは書いてありません。Assim como é descrito a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, e ela gastou tudo o que tinha com médicos, e mesmo assim não tinha sido curada. Aqui não narra quanto tempo e o que ele fez. 例えば、血を12年間流している女性の方については書いてありますが、彼女はもういろんなお医者さんを求めてお金を全部使ったと書いてありますが、ここではこのチューブの人について何も書いてありません。Mas ele vai descrever que Jesus fala para os mestres da lei: eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então ele disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. そしてここでイエス様が言われるのは、あなた方に知らせるためにこう言ってこれからチューブの人に起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。O que Jesus está fazendo é tratando cada daqueles que estão ali dentro daquilo que eles criam. ですからここでイエス様がされているのは、それぞれのグループに彼らが信じている中でイエス様はもうぴったりと言ったのです。Se é mais fácil dizer levante-se e ande do que seus pecados estão perdoados, mas vocês creem que a doença dele é por conta de pecado, então tá, levante-se e ande. ですからとにかく起きて歩きというのがもっと簡単であるならば、その病気がその罪のためであるから、そうやって起きて歩きというのが簡単だったらそうしましょう。O que Jesus estava mostrando para eles é o que é descrito em João 10:30. O Pai e eu somos um. ここでイエス様が表しているのは、ヨハネの10章の33節にも書いてありますように、私と父は一人である、一つであるということです。E então aquele homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa. そして書いてありますように、すると彼は寝床を畳んで起きて家に帰ったと。Mas fica aquela pergunta: o que esse texto tem a ver comigo? ここで皆様が質問するのは、なぜこの箇所は私とどういう関わりがあるのか。Talvez nós possamos nos identificar com os personagens desse texto. 多分私たちはここに出てくる登場人物と自分は似ていると思います。Os primeiros personagens são as pessoas que carregaram o paralítico até Jesus. まず一つ目のグループはこのチューブの人を、抱えた人です。O texto não narra se eram amigos, nem se eles sofriam a tempo por conta da paralisia desse homem. Mas o texto narra que eles levaram esse homem até Jesus. そしてここの箇所にははっきりとはこの人々が、友達であったか、また彼がチューブになって苦しんでいたか、そういうことは一切書いてありません。ただとにかくその人々はそのチューブの人をイエス様の元に連れて行った。Eles romperam a multidão para fazer com que o paralítico chegasse até Jesus. そして何とかしてその群衆の中でそのチューブの人をイエス様の前まで連れて行ったのです。Há termo que nós cristãos utilizamos e muitas vezes nós só utilizamos para oração, que é intercessão. 私たちは、時にはクリスチャンとしてお祈りの時にしか使わないんですけど、その誰かのためにお祈りするっていうこと。O que esses homens fizeram foi interceder pelo paralítico. この人たちがしたのは、このチューブの人のためにお祈りしたのです。E embora não haja nenhuma palavra, não haja falas a respeito deles, a atitude. 確かにそういうはっきりとした言葉はないんですけど、彼らの態度がそう示すのです。Qual tem sido o nosso esforço para levar pessoas para Jesus? 私たちもどれだけ努力をして、友達や他の人たちをイエス様の元まで連れて行っているのでしょうか。Nós precisamos olhar para esses personagens que nem nome têm e entender que eles estão fazendo aquilo que é necessário que nós façamos também. ですからとにかくこの人たちは名前もないけど
私たちはこの人たちがしたことを見て、私たちもするべきことを見分けなければいけません。 Quantas pessoas vieram aqui hoje, ou quantas vezes você já veio na igreja carregado por alguém? 皆様も誰かに連れて来られてこの教会に来たのではないのでしょうか。 Eu só vim porque a minha família veio, senão eu não viria. 私が来たのは家族が来たから来たのです。もし家族が来なければ私自身も来なかった。 Quantas vezes alguém que não queria vir, você falava, vamos, vai ser tão bom, vamos. そして何かが行きたくなかったけど、皆様が本当に積極的に行きましょうと誘ったから来たのかもしれません。 Essas pessoas carregaram aquele homem até Jesus. この人たちはこの中部の人をイエス様の元まで連れて行ったのです。 Porque eles entenderam que o paralítico sozinho não ia conseguir chegar até ele. それはこの中部の人が一人ではイエス様の元に行くことができないということを知っていたからです。 Talvez eles se lembraram do texto de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. 多分彼らはイザヤに書いてありますように、主よ私はここにいます。私を使わせてくださいという言葉を思い出したのかもしれません。 Mas tem também o personagem do paralítico, また中部の人もいます。 desanimado por conta da situação. もうこの状況によっても全然元気がない人。 E quantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, tem nos paralisado. ですから私たちもこの人生のいろんな状況の中で私たちも立ち止まっているのかもしれません。 Porque a paralisia, se a gente olha para ele, não era só do corpo, era da mente também. Isso é demonstrado pelo desânimo. 中部というのはただ足が歩けなかったではなく、心も麻痺されていたのです。 Quantas vezes, por causa do pecado, nós ficamos paralisados? 私たちも何回か罪のために自分も立ち止まっているんじゃないのでしょうか。 Quer entender melhor isso? Quando nós dissemos, eu não sou digno. 多分皆様がもっと分かりますように、いや、私はふさわしくないと思っているのかもしれません。 Eu não vou porque eu não mereço. 私は行かないのはそういう権利がないから。 Aí você escuta, Deus te perdoou. Aí você fala, não, eu não me perdoei. そして皆様は神様があなたを許しましたよと言われても、いや、でも自分自身が自分を許せないと。 E por conta disso, vive a vida cheia de paralisias. そのためにもう自分はどこにも進まない。 Cheio de impossibilidades. もう無可能なことだらけ。 Mas ainda bem que tinham pessoas que o levaram até Jesus. でもおかげさまでそういう人をイエス様のもとに連れて行った人がいました。 E nós temos o terceiro ou os terceiros personagens, que são os mestres da lei. そしてここに出てくる3つ目のグループというのが律法学者たちです。 Que vêm até Jesus, mas não acreditam nele. イエス様の元まで来られますが、イエス様を信じません。 Vai até Jesus só querendo reafirmar suas convicções. イエス様の元に行くのは自分たちが確信しているものをもっと確信するためです。 Confesso a vocês que quando eu li esse texto, eu me identifiquei muito com isso. ですから皆様に言いますと、私がこの箇所を読んだ時には自分はその律法学者に似ていると思いました。 Porque foi o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. それはなぜかというと、この理由で私も今日ここにいるのです。 17 anos atrás, 17年前、 eu fui na igreja só para poder mostrar para Terumi que igreja só tem doido que fica gritando e pedindo dinheiro. 私は妻にこの教会に行ったのは、もう自分が信じていること、それは教会の人たちはただ叫んでお金をくれくれということを確信するために行ったのです。 Eu tinha certeza disso. 私はそういう確信を持っていました。教会がそういうところだと。 Eu ia chegar lá, eles iam gritar, depois ia pedir o dinheiro, eu ia falar, tá vendo que eu não venho? だから私が教会に行ったのは、ほら見てごらんなさい。彼らは叫んで、いろんなことを叫んで、後でお金をくれくれというのです。ですから私は教会に行かないという、そういう気持ちで行ったのです。 Talvez naquele momento Jesus estava olhando para mim e dizendo, para que tanta maldade nesse seu coração? 多分イエス様はその時私の心を見て、なぜそんな悪いことしか考えないのかと思っていたのかもしれません。 Preste muita atenção nisso.
A maioria das vezes, nós lutamos para não acreditar em Jesus. 皆さんよく聞いてください。私たちはよくイエス様を信じないようにと努力しているのです。Nós nos esforçamos para não acreditar em Jesus. 私たちはイエス様を信じないようにとよく努力しているのです。 Dizendo, não, esse negócio de Jesus aí é história. ああ、イエス様は歴史的なものだ。 Ir para a igreja não faz sentido nenhum. 教会に行くには意味がない。 No fim, nós só ficamos lutando para tentar não acreditar naquilo que ele de fato é. そして結局イエス様が誰であるかということを信じないように努力するのです。 Os mestres da lei, eles estavam ali, e muitas outras passagens nós vemos que eles estavam tentando pegar Jesus em algum erro. 他の箇所を見てみますと、律法学者たちはイエス様がつまずくのを待っていただけです。 No fim, tentando matar Jesus dentro de si mesmo. 結局、心の中ではイエス様を殺そうとしていました。 Quais desses personagens nós nos identificamos? ですから、私たちはどういう登場人物に似ているのでしょうか。 dois, talvez todos. 1人目の方でしょうか、2人目の方でしょうか、3人目でしょうか。 Mas, diante disso, independente de em qual momento da vida nós estamos ou de qual personagem nós nos identificamos mais, existem algumas coisas que nós podemos colocar em prática na nossa vida. でも、それとは関係なく、私たちはこの箇所を通していくつかのことを学ぶことができます。 E a primeira delas é que nós precisamos ir até Jesus crendo que Ele é poderoso para nos perdoar os pecados, para curar a nossa doença. ですから、まず最初に私たちが知らなければいけないことは、イエス様のもとに行くことができるのは、イエス様が私たちの罪を許し、また私たちの病気も癒すことができるという信仰を持っていくべきです。 Jesus deve ser sempre a nossa primeira e melhor opção. イエス様はいつでも私たちの一番いいオプションでなければいけません。 Porque o que é mais comum é, eu tento todas as possibilidades e se nada der certo, aí Jesus. 普通に私たちがすることは、私はいろんなことをやってみて、結局何も成功しなかったら、イエス様のもとへ行く。 Mas diante de tantas histórias que nós ouvimos até aqui, por que que Jesus não pode ser o primeiro? でも私たちが今まで聞いた中で、なぜイエス様は一番じゃないのですか？ Jesus tem que ser a nossa primeira opção. イエス・キリストはいつでも私たちの一番でなければいけません。 Uma outra coisa, o pecado ele é mais grave do que a doença. もう一つ私たちが気をつけるべきことは、私たちの罪は私たちの病気よりももっとひどいものです。 E como é que nós temos que lidar com isso? ではどういう扱いをするべきでしょうか？ Prevenção é o melhor remédio. それを、何て言うのですか、そういうふうにならないためにすることが大切です。 Fuja do pecado. 罪から逃げてください。 Como? どうやって？ Buscando a palavra. 御言葉を求めながら。 Oséias vai narrar que o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. ホセア書にも書いてありますけど、神様が言われるのは、私の民が滅ぼされているのは私を知らないからだと。 O que vai nos livrar do pecado é conhecer o Senhor. ですから私たちが罪から逃れるのは神様を知るときです。 E uma outra coisa, uma última coisa que nós precisamos aplicar na nossa vida é levante, pegue sua maca e volte para casa. そして私たちがもう一つ私たちの人生でしなければいけないのは、立ち上がって床を畳んで自分の家に帰りなさい。 Até aquele momento, aquele paralítico vivia uma vida cheia de impossibilidades. それまではこの中部の人はいろんな無可能なことだらけの人生を生きていました。 Cheio de impedimentos. 何もできないという感じでした。 Ele não conseguia viver uma vida por inteiro.
もう本当に充実した人生を生きることができませんでした。E não necessariamente essas impossibilidades eram por conta da paralisia, mas sim por conta da consciência de pecado. でもそれは自分が歩けない状態だからじゃなくて、自分の罪があったからです。Mas Jesus demonstra que os pecados estão perdoados. でもイエス様が明らかにするのは罪が許されたということです。Então você pode voltar a ter uma vida por inteiro. ですからそれからはあなたは本当に充実した人生を生きることができる。Agora não mais sendo vítima e nem devendo se agarrar a desculpar, mas não consigo porque estou paralítico. もうそれからはもう自分が歩けないからできないっていう言い訳はもうなくなったのです。Não mais porque agora Jesus mudou a minha história. そしてイエス様が自分の人生を変えてくださったから。Devendo guardar sempre na mente e no coração que Jesus é quem nos possibilita de viver uma vida por inteiro. ですから私たちがいつでも思い出さなければいけないということは、イエス様こそが私たちに充実した人生を与えることができると。E por inteiro, aqui e eternamente. ここでこの地上でまた永遠にも充実した人生を与えてくださいます。Por isso não desista da vida e nem da fé em Jesus Cristo. ですからこの人生も諦めないで、イエス様に対する信仰も諦めないでください。Porque no fim das contas, cabe a gente fazer como aquela frase do início. Eu quero ver o que acontece se eu desistir. ですから結局私たちも、諦めなかったらどういうことになるかということを生きなければいけないからです。Eu quero chegar lá na eternidade e ver o que acontece. 私は永遠にたどり着きたいのです。Feche seus olhos. Vamos orar. では皆さんお祈りしましょう。Senhor, muitas das vezes na nossa caminhada, nós não vivemos uma vida por inteiro. 主よ、私たちは私たちの人生では充実した人生を生きていないのかもしれません。Muitas vezes nós desistimos na caminhada. 時には私たちはその歩みの途中で諦めてしまいます。Por conta da culpa em nossa mente. 私たちの心にある罪悪感のために。E nós deixamos de viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. そして神様が私たちに用意されていた人生を生きることができなくなってしまいます。Mas hoje nós vimos que o Senhor Jesus pode mudar a história da nossa vida. でも今日私たちが知ることができたのは、イエス様が私たちの人生を変えることができると。Nós cremos, Pai, no sacrifício que Ele fez por nós. イエス様が私たちのためにしてくださったことを私たちは信じます。E que por meio desse sacrifício nós fomos perdoados. そしてイエス様が生贄として捧げられたことによって私たちは救われました。Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados. イエス様が私たちの病、私たちの罪、私たちのすべてを背負ってくれたからです。O Senhor Jesus nos fez livres. イエス・キリストが私たちを解放してくれたのです。Por isso, Senhor, nessa manhã, nos ajuda a olhar para Ti. ですから主よ、この朝、私たちがイエス様を見上げることをできますようにと助けてください。E nos aproximarmos de Ti. そして私たちがもっとイエス様に近づくことができますように。Trazendo para perto de Ti aqueles que são paralisados na caminhada, Senhor. また、この人生で立ち止まっている人たちをイエス様のもとに導くことができますように。Enxergando que o Senhor é a resposta que precisamos. 私たちが必要としている方は、答えはイエス様だけだということを理解しながら。Enxergando que essa paralisia ela cessa quando nos achegamos ao Senhor crendo. このチューブは私たちがイエス様に近づいたら、信仰を持って近づいたら癒されるということを信じながら。Por isso, nessa manhã, Senhor, se há alguém aqui que está sofrendo, está paralisado por conta do pecado ou da doença, Pai, nós te pedimos, perdoa e cura-nos. 主よ、ここに集まっている人で、この人生でこ
罪を許してください。 Nós cremos que o Senhor ainda age hoje, assim como o Senhor fez no passado. 昔、神イエス様がされましたように、今でもイエス様が力強い方であることを信じます。 Nós cremos que o Senhor ainda cura hoje. 今でもイエス様は癒されることを知っています。 Por isso te pedimos nessa manhã, Pai, cura, Senhor, aquele que está doente. ですから主よ、ここにいる方で病気の方を本当に主が癒してください。 Sendo essa uma doença física ou uma doença por consequência de pecados, Senhor. それが体の病であったり、心の病であっても、主が癒してください。 Cura nessa manhã, Pai, e restaura a vida de cada um aqui, Senhor. 主よ、本当に癒してくださり、一人一人の人生を回復してください。 Porque se até aqui eles tiveram que ser carregados, hoje eles se levantam, Senhor. もし一人一人がここに担がれたのならば、その一人一人が立ち上がることができますように。 E a partir daqui, Pai, eles vão passar a carregar aqueles que ainda estão paralisados, Senhor. そしてここからまだ立ち止まっている人を助けるような人となることができますように。 Buscando em todo tempo levá-los para perto de Ti. いつでもそういう立ち止まっている人たちをイエス様のもとに連れていくことができますようにとしてください。 Restaura a vida de cada um, ó Deus. 主よ、ここに集まっている一人一人の人生を回復してください。 Para que possam viver uma vida por inteiro, Senhor. 本当に充実した人生を生きることができますように。 Junto com o Senhor. イエス様と共に É o que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. 本当にイエス様の皆を眺めて感謝してこのお祈りを捧げます。 Em nome do Senhor Jesus Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。 Que Deus abençoe, meus irmãos.